Good morning to everyone. আজি ଆମେ ପଢ଼ିବା active and passive voice. active କହିଲେ କ'ଣ passive କହିଲେ କ'ଣ ଆଜି ପୁରା ଭାବରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ active voice passive voice ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ସମାନ। active voice କ'ଣ? ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ନିଜେ କାମ କରେ ତାହାକୁ active voice କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ରାମ ରାଇଟ୍ସ ଏ ଲେଟର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଭର୍ବ ଅଛି, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କାମଟି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହୁଏ, ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ବାୟ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏ ଲେଟର ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ରାମ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ଦେନ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆସିବ, ତାପରେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ। ରାଇଟ୍ର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଟେନ୍, ତାପରେ ବାୟ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଏକ୍ଟିଭରୁ ପେସିଭ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଏକ୍ଟିଭ୍, ରାମ୍ସ ରାଇଟ୍ସ ଏ ଲେଟର। ଏଠି ଏକ୍ଟିଭରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଦେନ୍ ଭର୍ବ ଅଛି, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ, ତାପରେ ଭର୍ବ ରହିବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ତାର ଓଲଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିବ, ତାପରେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ରହିବ, ବାୟ ରହିବ, ସବଜେକ୍ଟ। ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କଲା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଅବଜେକ୍ଟଟା ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ମେନ୍ ଭର୍ବଟା ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମରୁ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଟିଭରୁ ପେସିଭ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ଟେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବର ଭର୍ବ ବଦଳିବ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ବଦଳିବ। ସବଜେକ୍ଟ ବାୟ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେବ, ସବଜେକ୍ଟର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନରେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋନାଉନ ଚେଞ୍ଜ। ଏକ୍ଟିଭରେ ଗୋଟିଏ ନାଉନ ପେସିଭରେ ହେଲେ କେମିତି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଇଟା ହେବ ମିରେ, ଉଇ ହେବ ଅସରେ, ୟୁ ହେବ ୟୁରେ ଏବଂ ହି ହେବ ହିମରେ, ସି ହେବ ହରରେ, ଦେ ହେବ ତେମରେ, ଇଟ୍ ହେବ ଇଟରେ। আর হু ହେବ ହୁମରେ। এই ସବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମଟା ଏହି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମକୁ ଆସିବ। ଏହା ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନହେଲେ ଏକ୍ଟିଭ ପେସିଭ ହବନି। ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଛିଟା ଦେଖିବା। ହି ହେଲ୍ପ ମି। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ହି, ଭର୍ବ ଅଛି ହେଲ୍ପ, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ମି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ପେସିଭ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଇ ଏମ୍ ହେଲ୍ପ ବାୟ ହିମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ଆମେ। ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏହାର ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ V1 ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, আর ପେସିଭ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ V3 ପ୍ଲସ୍ ବାୟ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ରାମ ରାଇଟ୍ସ ଏ ଲେଟର। ଏହା ହେଲା ଏକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍। ଏହାର ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ଅବଜେକ୍ଟ ଏ ଲେଟର, ତାପରେ ଆସିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ और हर्बर थर्ड फॉर्म रिटेन।
बाय सब्जेक्ट राम। जानिले प्रेजेंट कंटिन्यूअस आम प्रथम जानिथिला हेल्पिंग भावटा टेंस अनुसार चेंज हेबो। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वीएनजी प्लस सब्जेक्ट यह चेंज हेई ऑब्जेक्ट फास्ट को आसिला हेल्पिंग भार आसिबो ता सहित कंटिन्यूअस रे बीइंग टी ऐड हेबो और वर्ब रो थर्ड फॉर्म टा सब पैसिव रे रहइबो बाय सब्जेक्ट। बुझियला तार उदाहरण हेउसी राम इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव रो स्ट्रक्चर होचे सब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस v3 प्लस सब्जेक्ट यार पैसिव रो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हैज ए प्लस बीन प्लस v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कंटिन्यूअस रे जेमिति बीइंग होतला एठी गोटे बीन रो बीन लागिबो सर चेंज हेई बीइंग रो बीन हबो और जेमिति नॉर्मली हैव हैज परफेक्ट रे रहिथाय सेमिति एठी मध्ये हैव हैज रहबो अब सब्जेक्ट सहित बाय रहबो। राम हैज रिटन ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम एटा तो तुम देखिछो सिंपल पार्ट्स से भली जेमिति रहिथाय सब्जेक्ट प्लस v2 प्लस सब्जेक्ट पार्ट सिंपल रो एक्टिव पैसिव हो ऑब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसरे एग्जांपल हला राम रोट ए लेटर ऑब्जेक्टिव ए लेटर वाज रिटन बाय राम। पास्ट कंटिन्यूअस सेमिति सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस वर्ब सहित आईएनजी लागिबो प्लस सब्जेक्ट और यार पैसिव हेबो ऑब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस बीइंग प्लस v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जेमिति नॉर्मली स्ट्रक्चर थाए सेमिति हेबो पैसिव रे ऑब्जेक्ट आगको आसीबो तापरे हेल्पिंग वर्ब रहबो कंटिन्यूअस इतले बीइंग हेबो परफेक्ट इतले बीन हेबो वर्ब रो थर्ड फॉर्म सब पैसिव रे लागिबो प्लस सब्जेक्ट रो आगर बाय टे लागिबो। Ram was writing a letter was being written by Ram। देखो एमिति सब अछि सब स्ट्रक्चर इति किछि बतैबार किछि जरूरी नाही सब बुझि जबो। ऑब्जेक्ट को आगो को आनंत एटा किछि पॉइंट अछि पैसिव को जदि हमें आसीबा ऑब्जेक्ट आगे आसीबो वर्ब रो थर्ड फॉर्म सब बेले रहिबो टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाइबा और सब्जेक्ट रो पूर्व रूप बाय लगाइबा। सीता रीड्स ए बुक फर्स्ट ऑब्जेक्ट यारो करबा ए बुक फर्स्ट ऑब्जेक्ट तापर हेल्पिंग वर्ब इज वर्ब रो थर्ड फॉर्म होची रीड तापर बाय रहबो तापर सब्जेक्ट रहबो। आपण समस्त ठीक बुझिथिबो मु आशा करूछि। यदि भलो लागिथिले कोटिए सब्सक्राइब शेयर करंतु।